Ni kijana mpambanaji Amuri Migombano Destin, porte-parole politique wa Wazalendo Msud Kivu na president wa Mouvement IPSN ya General Major Jogo ambaye ni komanda Axe Rurambo Kitoga mpaka Ruinja. Ukiwa maeneo gani? Napiga simu, nimewasili tayari Uvira bwana Mbindo kwenye ligne de front. Unatujia na mapya gani bwana Amuri? Bwana Mbindo, tunapenda kuambia raia ya Uvira, raia ya Sud Kivu kwamba sisi ni wazalendo, na sisi ni wazalendo. Mzalendo ni mtu ambaye akisikia kuna vitu haviendeki, surtout mkadre ya insécurité sociale, insécurité na waza mu angle zote, wazalendo tunapaswa kuintervenir. Bwana Mbindo, tumepata simu siku nyingi, miezi mingi juu ya ujenzi wa barabara, evolution ya ujenzi wa barabara inaendelea, na tukajikuta kwamba watu ambao wanatupigia masimu ni kutuambia kwamba kuna presence ya injustice. Kuna presence ya injustice parce que societe ya ujenzi wa barabara ilibomola manyumba Kasenga, Kavimvira, Mulongwe, lakini kufika ngambo ya Kimanga hapo kote ya Monima unajikutanisha kwamba kuna vitu fulani ambavyo raia natuambia kwamba hawakuelewa, na gisi hawakuelewa. Ikaonekana kwamba kuna watu wamoja ambao walikuwa privilege nyumba zao, labda societe iliangalia gisi ilifanya mamanevre fulani juu tu ya kuangalia gisi ya kukwepa na kuendelesha kazi sawa na gisi ingehitajika. Na hapo niveau ya Kimanga hapo kumonima tulipenda kusema kwamba sisi kama wazalendo kupitia hizo mainquiétude na hizo malalamiko ya raia, tunawaza kwamba tunaweza kuangalia gisi tunaweza mene investigation tujue est-ce que normalement barabara, ujenzi wa barabara unaendelea vizuri kufatana na kanuni ama mametrage gisi ingelipaswa kufanyika kuanzia Kavivira, Kasenga, Mulongwe mpaka kubeba kwenye barabara itaenda. Porque tuangalie gisi hizi injustice ambazo watu wamoja wanalalamika, tuangalie kama yawezekana zinaweza kuwa ziko ama zinaweza kuwa haziko. Na mkigundua kama kuko hizo injustice mnafanyaje? Na tukijua kwamba hizo injustice ziko, sisi ni wazalendo hawezi kuwa wako mwingine na injustice zikuwe, tutacontacter facilement ba autorité urbaine, notamment maire de la ville, voire même ministre wa infrastructure ku niveau ya province, na wengine meme société tutaifikia, wala meme tuiandikie kuiambia kwamba watengeneze vizuri na warudilie, waende kukorije kwenye kuko injustice, barudishe justice. C'est-à-dire que watu wote wakuwe mu juste droit na waangalie gisi wanaweza kureparer kwenye wanaweza kuwa walipengama. Na ukiangalia pale kumonima bwana Mbindo, kumonima unajikuta kwamba gisi barabara ilikuwa inakuwa gari inaweza kutoka kule Kutembe na panda directement barabara ya Cathedral, gari inaweza toka huku kote ya chini inapanda, wala ya kutoka yu na inashuka. Mekuleo gisi walitengeneza pale vraiment bana deformer ile espace, alors que ni espace yenye ko historique Muvira, ni espace yenye ko ya monima, na mtu akifika pale anapaswa kujirendre compte que kuko fasi ya mzuri kwenye mtu anaweza kuya na gari anashuka, gari ya kutoka chini inaweza panda basi lima kutoke barabara yenye itakuwa bien kama amedonner image yenye iko sawa. Hapana bimwa vinapanda vingine vinashuka, wa kushuka il faut ashuke lo migulu, non c'est pas comme ça. Donc nous allons essayer quand même contacter wa viongozi na kuangalia gisi tunaweza kureparer pale kwa monument, kutengenezewe vizuri, na mzalendo ajikute kwamba plus iko nafanya kazi ya kutetea nchi, plus injustice zinaisha, plus toujours kazi za ujenzi na vingine zinaenda zinatembea mzuri, pour que normalement tukiendelea kudefendre quand même nchi nako mafazi za ujenzi zitengenezewe na zipane image yenye iko sawa. Et donc nous allons voir comment tout a contacter ba autorité pour que normalement hizo injustice tuangalie gisi tunaweza kuwa reparer, et si il y a pas injustice tutaambia watu pour que tuangalie gisi peut-être kazi zitaendelea vizuri na monument MP waitengeneze ikuwe sawa. Merci beaucoup. Bwana Amuri, vous venez de nous dire kama unatoka franchement kuku front. Je, mapambano yanaendelea huko kwenye shamba za mapambano au vipi? No, kazi tunaendelea vizuri bwana Eritier Mbindo. Tuambie watu kwamba waache mapanike. Na wazo ulifuata mwenzetu mwalisema hapa. Watu wamoja wanaongea mengi kwenye radio, kwenye marezo sociaux et tout consort. Vita havifanyiwi hivyo. Na vita ukiviona vinafanywa kwenye mamedia, kwenye marezo sociaux, ni kupatia force fulani ama kitengo fulani nguvu ndani ya ile vita. Sasa tukiangalia alerte kwa radio, kwa media, marezo sociaux, est-ce que wanapatia wazalendo nguvu ndani ya hii vita
ama ukiangalia intervention mingi ni kutaka kuvunja mzalendo na FRDC na wakuu viongozi wetu ambao tuko hapa wenye walitolea kuwavunja nguvu devant adui. Ndio maana tulisema il faut toujours rappeler conscience ya wale watu, kuambia wako wana intervenir pour l'intérêt ya mzalendo, pour l'intérêt ya FRDC, pour l'intérêt ya viongozi kisiasa ambao wako determinés pour libérer et pour frapper très fort adui mwenye tuko naye kwenye shamba la mapambano. Kila wakati tunatumika na mzalendo anatumika, na tujikute kwamba si sote kwa ujumla tunategemea usalama na amani na kulibere mantite zenye ziko prise en otage. Determination ya mzalendo iko na FRDC mtera. Lakini amuri kushamba mapambano kuko collaboration varmeme hapa ya wazalendo na FARDC. Itakuwa inawakosti vipi endapo inaamuliwa na serikali ya Kinshasa kwamba mamlaka ya jimbo kama ya jiji iongozwe na viongozi wa FARDC kama etat de siege? Nyinyi wazalendo mtakuwa na bwana Amuri? Bon, sisi kufatana na question ya état de siège, ukifata normalement état de siège inapatia pouvoir comment dirais-je wa militaire, inapatia pouvoir wa militaire ba administrateur ba territoire ba maire de la ville, na ma décision zote zitakuwa ziko za kimajeshi. Sasa pour nous les wazalendo hatungehitaji kwa wakati kama na hii wageuze deja systeme kuwe deja ya état de siège. On n'a pas l'intérêt état de siège. Mais bwana Amuri, vous collaborez avec FARDC. Muko mnakula sahani moja Luvungi, ukisijui Kageregere, itakuwa tatizo itakuwa wapi wakati labda Sisi tunasema kwamba kupambana vita etat de siège, kukosa etat de siège haiko ndio yenye natuma habagombani wala hatulibere mantite tuko tunaendelea kupambana, seulement watu renforcer ma effort na vifaa. Tuko na besoin ya ndege zikuje, sisi wazalendo, ndege zikuje tuitizie ma helicoptère de guerre, watupatie vifaa tupambane vita. Unaona, hivyo vyote havilombi que état de siège, havilombi que quoi que ce soit. Non, on a besoin seulement que le gouvernement comprenne que tuko na besoin ya pesa, franga, vifaa na même en termes d'effectifs watu entraîner facilement, tuangalie kitu tunaza nani bila vyote vya cesser le feu bito. Pole sana, anaondoka hivyo huyu ambaye ni Amuri Migombano Destin. Mebahati bado tuko nawe ikiwa namba zetu 85 319